श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलंतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा विश्व पृष्ठरे मानवर क्रम विकास संपर्क रे। विश्व सृष्टिर तत्व एवं मानवर क्रम विकास एक वैज्ञानिक पद्धति रे त्वरान्वित होई आदि मानव स्तररू आधुनिक मानव पर्यंत भिन्न भिन्न पर्याय देई किभଳି गतिशील होइथिला एवं मानवर एही यात्रा किभଳି प्राकृतिक परिवेश रे संगठित होइथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। दि डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक रे केउ विषय घोषणा करा जायछि? उत्तर। दि डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक रे घोषणा करा जायछि जे आजिर पूर्णांग मनीष हेउछि अनुन्नत स्तन्यपायी प्रजातिर एक प्रकार वामन आकृति जीवर वंशधर। प्रश्न 2। दि डिसेंट ऑफ मैन केउ मसीहारे काहा द्वारा रचना करा जायथिला? उत्तर। 1871 मसीहारे डार्विन को द्वारा रचना करा जायथिला। प्रश्न 3। केउ तत्व अनुसार डार्विन कर विवर्तनवाद सिद्ध प्रमाणित होइथाय? उत्तर। मेकानिक तत्व अनुसार डार्विन कर विवर्तनवाद सिद्ध प्रमाणित होइथाय। प्रश्न 4। एविडेंस ऑफ मैन्स प्लेस इन नेचर पुस्तकर रचयिता किए एवं एहा केबे रचित होइथिला? उत्तर। थॉमस हेनरी हकल 1836 ख्रीष्टाब्द। प्रश्न 5। एविडेंस ऑफ मैन्स प्लेस इन नेचर पुस्तक रे केउ विषय वर्णित? उत्तर। मानव ओ तार पूर्ववर्ती नर बानर मध्य तुलनात्मक विषय वर्णित। प्रश्न 6। केउ पुस्तक माध्यम डार्विन कर विवर्तनवाद को थॉमस हेनरी हकल प्रतिपादित करथिले? उत्तर। एविडेंस ऑफ मैन्स प्लेस इन नेचर पुस्तक माध्यम। प्रश्न 7। वैज्ञानिक माने पृथ्वीर विवर्तनवाद को केतोटी पर्याय रे विभक्त करथिले? उत्तर। 4टी पर्याय रे। प्रश्न 8। पृथ्वी तार आद्यावस्था रे किभଳି थिला? उत्तर। पृथ्वी तार आद्यावस्था रे सूर्य परी एक ज्वलंत गैसीय अग्निपिंड थिला। प्रश्न 9। केउ प्रक्रिया रे पृथ्वी धीरे धीरे शीतल होइथिला? उत्तर। घूर्णन प्रक्रिया रे। प्रश्न 10। पृथ्वी रे तृतीय पर्याय रे केउ परिवर्तन घटिथिला? उत्तर। वृष्टिपात होइथिला। प्रश्न 11। पृथ्वी रे वृष्टिपातर कारण कौन थिला? उत्तर। पृथ्वी रे
ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ଜଳଭାଗ ଯଥା ନଦୀ ଓ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀର 3/4 ବା 75 ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ପୃଥିବୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀର କେତେ ଭାଗ ଶୁଷ୍କ ଜଳ ଭାବେ ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1/4 ବା 25 ଭାଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପୃଥିବୀର 4ଟି ସ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର 1 ପ୍ରାଣବିହୀନ ସ୍ତର, 2 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ଆଦିପ୍ରାଣ ସ୍ତର, 3 ମାଧ୍ୟମିକ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଣ ସ୍ତର, 4 ଆଦ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରାଣ ଓ ଉତ୍ତର ନୂତନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସେନୋଜୋଇ ସ୍ତର ନାମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ସେନୋଜୋଇ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାତୃସ୍ତନରୁ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚେ ତାହାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ସେନୋଜୋଇ ସ୍ତରରେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେଉଁ 2ଟି ଭାଗ ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଭାଗ ଯଥା ପ୍ଲେଷ୍ଟୋସିନ୍ ଓ ହୋଲୋସିନ୍ ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।